tinupi ko. Inagis-agis. Tingnan nyo po lahat. Nasa baba. Oh. Ang bait-bait talaga naman ang bunso. Ano yan? Ano yan? Suot mo, suot. Suot. Suot mo. Suot mo yan, suot. Suot. Suot mo, suot. Suot mo, suot. Suot daw, suot. Suot mo daw, suot. So, ay. Ina mo nga. Inaagis na na. Agis, agis. Lahat na. Ito pa, agis ko lahat. Ako, wala na. Saan pa? Ito pa, yun pa. Lahat na inagis, ayan, agis mo, agis, ito pa, sagot ka, ang bata, wala na, saan? Dyan na lahat, okay na, nayagis mo na lahat, Jesus, kinalat na lahat, wag yan, naku, pahanap pa ng hiyahagis. Hi ka daw. Hi. Saan? Saan yung inagis mo?